Paithago damsi jorani yaglo manka bayabrok bai nuka kanani thangai lekni tiyok gulugui thangnai obji debnath ni mangkethei kuchuk maidomigo first division mani pass khlaio hinei subhas nagar pargana ni lego bayabrok bai baksa nuka kanani thangmani sabrum bakhastini dokhin srinagar amsaini BCC sar umorni oshikla Sen zaga yeni tu yazılı. Hey, gel. On aise kar kar bari gitu. Tongthokmani kesara nukhungni borok rokni thani phaika kaisa kotor khakamung first division pass khlaimani hini bayabrok bai nuka kanani thangai tei nogo kifili sokpailia sabrum bakhasteni dokhin srinagar amsaini BCC sar umorni khoroksa shikla binimung obji debnath bayabrokni bwskango no nuka sakani klai kelugui thangka obji debnath koktoma mankhano amsayo phai sokpaika SDRF team ni adongrok Phiaba sapung naitukmani yagulobo manlia obji debnath ni mangkethei paithago kelugui thangmani damchi jorani yagulo mankha obji debnath ni mangkethei aboni yagulo postmortem ni bagui mangkethei no monu bazar ni sakam nagar horka police আমরা আইছিলাম 5 জন এখানে পার্কে ঘুরতাম তো এই স্নোলুয়ার ফলাপানি আসলো 14 জন তো 14 জনের ভিতরে ছোট ছোট ফলান তারা ড্রিঙ্ক করে নিয়ে আসলো আমরা আইছি দেখছি আমরা গন্ধ পাইছি এরপরে আমরা কইতেছে আমরা তো সাঁতার জানি না কইতে আমরা নৌকার ভিতরে উঠতাম তো আমরা নৌকার ভিতরে উঠছি তারা সরাইবার পরে ফারে আনছে আর এরা নেমে গেছে পরে আমরা একটু মিডলে গেছি মিডলে যাওয়ার পরে এবার আমরা দেখতেছি আমার মোবাইল টোবাইলগুলো চুরি করে লয়ে যায় কিনা তো এরপরে আমরা হেরাজন 5-6 জন গেছে 4-5 জন আছে ছেলে এগুলো ব্যাগ ট্যাগ লইতেছে আমরা এবার পাড়ার দিকে উঠতেছি পাড়ার দিকে একটু সামনে ফন্ড 10 জায়গা আইছি আর আমরা 4 জন লাভ দিয়ে আই পড়ছি একজনের পর একজন হে লাস্টে আসলো হে নৌকার থেকে লাভ দেওয়ার পরে এরা পাইছি না यहाँ पे सुभाष नगर कटिया वाले लेक में जैसे ही ड्रोनिंग केस हुआ हमारे को SDM ऑफिस कंट्रोल रूम से फ़ोन आया बताया कि एक बंदा है अभिजीत उसका नाम है यहाँ पे लेक में डूब गया है तो घटना की जो इनपुट है मैंने DPO सर से कंफर्म की और हम लोग एयरपोर्ट से परमिशन लेकर तुरंत यहाँ के लिए निकल गए लगभग 130 किलोमीटर हम लोगों ने कवर किया और हम यहाँ पे 6:15 बजे के लगभग पहुँच गए 6:30 बजे हम लोगों ने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया जो यहाँ के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ का काफ़ी ज़्यादा उनका सहयोग रहा पहले से यहाँ सिविल डिफेंस और SDRF की टीम अवेलेबल थी वो लोग बोट वगैरह लगा रखे थे तो हमें ऑपरेशन स्टार्ट करने में ज़्यादा समय नहीं लगा और डिप ड्राइवर की सहायता से हमने सक्सेसफुली जो बंदा डूबा था उसकी डेड बॉडी को रिकवर कर लिया इसमें लोकल जो पब्लिक है और स्थानीय प्रशासन का बहुत सहयोग रहा First division pass angmani yagulo bayabrok bai nuka kanani thangai lekni tiyok kelugui thangmani pati mungo khakamani te kamang mawa klaijak amsaini joto lukuro phiaba o pati mung kelugui theimani pati mungya abo planning khlaiye butharjakmani pati mung phano ongoi mano hinei hunu khanai salaiga amsaini lukuro Bureau report Chin Khorang